katapusan haduol na ligonon ng pagtuuta makita ang mga ilhanan angay kita nga mangandam kung si Jesus mo balik na daghan gayud ang mabalaka kay dili man sila andam kalaglagan ang padulngan gibati sa uban nga langit na kay dato ang kahimtang apan kining tanan mahanaw ra kay sunugon pagbalik niya kung si Jesus mo balik na daghan gayud ang mabalaka kay dili man sila andam kalaglagan ang padulngan kang si Jesus mo balik na daghan gayud ang mabalaka kay dili man sila andam kalaglagan ang padulngan kay dili man sila andam kalaglagan ang padulngan.